عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبداو اليوم ensemble la biologie cellulaire في une nouvelle vidéo وين اليوم بسم الله نبداو مع هذا الموديل اللي هو كما نقول لكم ديما هو un module de base. دونك اللي تركزوا عليه بزاف رايحه تجيب لك هاد الخطره لا فيديو شويه طويله مالغري كو انا اشاك فوا نحب ندير لكم هكذا دي فيديو قصار باش ما تكرهوش، مي هاد لا فيديو راح تكون شويه طويله وفيها بوكو دانفورماسيون. وجدوا ورقه وين تحطوا دي نوت باسكو كاين بزاف لي زانفورماسيون اللي تستحقوهم واللي باذن الله يكملوا معاكم، يعني حتى لا ليسانس كامله وبالك حتى الماستر باذن الله. ما نطولش عليكم ونبداو par une introduction à la biologie cellulaire. La biologie cellulaire utilise la cytologie, la biologie moléculaire et la biochimie pour l'étude du fonctionnement de la cellule. يعني تستعمل هاد les trois اللي هما la cytologie, la biologie moléculaire et la biochimie. ونجو نديتايو في chaque terme من هادو واش معناتو. Donc pour l'étude du fonctionnement de la cellule يعني باش يعني يتم دراسة الخلية. نبداو بلا cytologie. La cytologie du grec kyto, cellule, c'est-à-dire, et logo discours. C'est l'étude de la structure, la physiologie et de la fonction de la cellule en général, quelle que soit son origine animale ou la végétale. Donc la cytologie هي دراسة التركيبة وعمل ولا physiologie تاع الخلية. Voilà. سواء كانت يعني خلية نباتية أو حيوانية végétale ou animale. Après, on a la biochimie. La biochimie est la discipline scientifique qui étudie les réactions chimiques ayant lieu au sein des cellules. معناتها هي اللي تدرس لنا les réactions chimiques اللي يكونوا على مستوى الخلية. الرياكسيون شيميك معناتها تفاعلات الكيميائية. Voilà. La biologie moléculaire, c'est une discipline qui étudie les mécanismes et le fonctionnement de la cellule au niveau moléculaire. C'est-à-dire les تدرسنا les mécanismes اللي يصراو في la cellule au niveau moléculaire نقصدو به في l'ADN et l'ARN. نكملوا مع l'histoire ما راحش تهمكم بزاف mais peut-être يعني يطيح لكم هكذا une question ولا deux في الQCM ما تركزوش عليها بزاف. En 1665, Robert Hooke découvre des cellules dans du liège en utilisant les premiers microscopes. يعني découvre les cellules باستعمال يعني هذوك les microscopes, les premiers microscopes اللي كانوا. À la même époque, Anthony van Leeuwenhoek 1632 حتى 1723 améliorant la qualité de la lentille du microscope. يعني طور في la qualité تاع la lentille du microscope اللي هي راكم يعني après تشوفوا في les TD و les TP تشوفوا le microscope و يعني المكونات تاع الميكروسكوب. في الميكروسكوب عندنا العدسات اللي هما لي لونتي هو طور منهم. Voilà. Apparu en Hollande avec vers 1590. Observé pour la première fois des cellules animales يعني شاف الخطرة الأولى des cellules يعني خلايا حيوانية entre autres celles des tissus يعني sanguins, musculaires et des spermatozoïdes. هذو خلايا في les tissus يعني sanguins في الدم ولا musculaire في العضلات ولا les spermatozoïdes اللي هما في النطاف. Voilà. هذه هي pour يعني l'histoire. نجوزو la théorie cellulaire. Elle a été énoncée en 1838 par d'autres scientifiques. هذوك les scientifiques عندكم normalement 3 scientifiques. Voilà. اسماواتهم ما حطيتهمش في le résumé mais اسماواتهم عندكم ماتيا شيلدن, تيودور شوان et رودولف فيرشو. إذا مانيش غلطاوش الله يسمحوا لي هاد العلماء يعني على البرونونسياسيون تاع لي نون. فوالا دونك هاد لي 3 سيانتيفيك واش داروا les contributions de ces 3 scientifiques ont mené à la théorie cellulaire qui comporte 3 grands aspects.
يعني هاد المساهمة تاع هاد لي سيانتيفيك ساهمت باش يعني تمد لنا 3 aspects 3 grands aspects اللي هما la cellule est la plus petite entité vivante et l'unité fonctionnelle des organismes vivants. La cellule هي يعني الوحدة الحية أصغر وحدة حية voilà وهي l'unité fonctionnelle des organismes vivants. هذه le premier aspect. Deuxième, tout être vivant est composé des cellules. معناتها كل كائن حي مركب من خلايا. هذه هي. Voilà, donc je fais la cellule est la plus petite entité vivante et l'unité fonctionnelle des organismes vivants. Aussi, tout être vivant est composé de cellules. Ou le troisième aspect, toute cellule provient d'une autre cellule. C'est-à-dire كل cellule مشتقة ولا جاية من une autre cellule. هادو هما les 3 aspects. Tous les êtres vivants sont constitués d'unités invisibles. Voilà, كملنا مع les 3 aspects. Donc, on a une petite remarque. Tous les êtres vivants sont constitués d'unités invisibles à l'œil nu, اللي هي les cellules. معناتها كامل les êtres vivants متركبين من des cellules اللي هما invisibles يعني à l'œil nu معناتها غير يعني غير مرئية بالعين المجردة. Voilà, غير مرئية بالعين المجردة اللي هو les cellules. Cette notion est relativement récente par rapport à l'histoire de la biologie car elle repose sur la mise au point d'outils d'observation performants اللي هما les microscopes. يعني هذه النظرية كانت جديدة يعني بالنسبة l'histoire تاع la biologie. علاش؟ باسكو تركزت على la mise au point تاع la mise au point d'études d'observation. يعني تركز على رؤية بالميكروسكوب les microscopes. Voilà. La cellule. واش هي la cellule? Du latin cellula يعني une petite chambre. يعني هي كلمة لاتينية يقصدوا بها une petite chambre. يعني هي كلمة لاتينية يقصدوا بها une petite chambre اللي هي الغرفة الصغيرة pour désigner les minuscules cavités الحجرات ولا الفجوات هكذا. Et هي la plus petite portion de la matière vivante qui puisse vivre isolée et qui puisse se reproduire. يعني تقدر تتكاثر. Voilà. Elle synthétise l'ensemble de ses constituants en utilisant les éléments du milieu extracellulaire. يعني elle synthétise هذه الكلمة معناتها تركب. شفاو عليها bien. تركب يعني les constituants ديالها المكونات ديالها باستعمال les éléments اللي كاينين في الميليو extracellulaire معناتها خارج الخلية. intracellulaire معناتها داخل الخلية. دونك من خارج الخلية هي تركب مكوناتها من les milieux extracellulaires. Voilà. La notion du vivant. Le monde vivant actuel est le résultat de processus évolutifs qui ont débuté il y a quelques milliards d'années. يعني le monde vivant اللي رانا عايشين فيه حاليا هو نتيجة التطور ولا التطور اللي حصل ça fait quelques milliards d'années. Voilà. Par la formation de molécules organiques بتكوين المكونات العضوية voilà المكونات العضوية à partir de quelques atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. واش معناتها؟ معناتها هي تركب بتركيب المواد العضوية من يعني باستعمال des atomes de carbone c'est-à-dire ذرات الكربون ذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين. La cellule est capable de se multiplier يعني تقدر تتكاثر voilà et dans des cellules semblables bien sûr يعني خلية كي يصرى لها انقسام يتو تعطينا des cellules semblables يعني خلايا متشابهة. Ces cellules se regroupent en tissus. شفاو bien donc les cellules qui يعني يتحدوا مع بعضهم يعطونا des tissus
Dans les arrangements particuliers forment les organes, les tissus qui aussi يتحدوا يعطونا des organes. Ces organes s'associent à un système. Les organes qui يتحدوا ما بيناتهم يعطونا un système pour assurer une fonction précise afin de permettre de survie d'un organisme. باش يضمنوا حياة باش يضمنوا حياة هذاك الأورغانيزم. واش معناتها هذه؟ شفاو بيان علاش راني مكولوريتهم هاد لي مو، شفاو عليهم بيان باسكو الحين تستحقوهم. دونك لي سيلول الاتحاد ديالهم يعطينا دي تيسو، لي تيسو يعطونا دي زورغان كي تحتو يعطونا دي سيستم. لو سيستم هو اللي يضمننا العمل تاع لورغانيزم. نعطيكم un petit exemple. Donc les cellules, un petit exemple, par exemple, on a le système respiratoire. On a un ensemble des tissus, on a un ensemble des cellules, des tissus. Les tissus, un tissu c'est un نسيج, voilà. مجموعة الأنسجة يعطونا des organes. Les organes, par exemple, un organe qui met les poumons, qui met le trachée. مجموعة les organes يعطونا le système, par exemple, le système respiratoire. Ou le système respiratoire يضمن une fonction précise de l'organisme en général. C'est comme juste un exemple. Une structure vivante est un système autonome qui, à partir d'une source d'énergie, est capable de croître, se reproduire et d'évoluer. واش معناتها une structure vivante هي un système autonome ذاتي التغذية اللي à partir d'une source d'énergie من مصدر مصدر للطاقة هو capable باش se croître grâce à son métabolisme le métabolisme, se reproduire d'après le matériel génétique et d'évoluer. Voilà. Nous après voilà. Donc on rencontre essentiellement deux types de réactions métaboliques. شفاو عليهم هادو بيان علاش قلت بليك اليوم راحين يكونوا des informations اللي تسحقوهم بزاف. Donc on rencontre essentiellement deux types de réactions métaboliques. عندنا deux types زوج انواع من les réactions. عندنا le catabolisme et l'anabolisme. وش هو le catabolisme? Le catabolisme هو réaction de dégradation. هو عملية التجزئة ولا dégradation تقسيم. L'anabolisme ou réaction de synthèse. L'anabolisme هو la réaction de synthèse عملية التركيب. Voilà. هاد les deux phrases شفاو عليهم bien. Après نجوزو la classification du monde vivant. وهذه تهمكم بزاف. راح تتبعها la deuxième partie إن شاء الله اللي تسحقوها aussi بزاف. Donc la classification du monde vivant. L'unité de base de la classification du monde vivant هي l'espèce. Voilà. L'unité de base de la classification du monde vivant هي l'espèce. Les espèces, voilà, نبداو من تحت. Donc l'unité de base هي l'espèce. Les espèces sont elles-mêmes réunies dans des genres. Donc مجموعة les espèces هذوك كي يتحدوا يعطونا des genres. Les genres sont des ensembles d'espèces, bien sûr, qui ont de nombreux traits en commun. Donc le genre هو l'ensemble تاع les espèces اللي عندهم des traits en commun. عفايس بزاف متشابهين. Ensuite les genres sont groupés en familles. Les genres qui يتحدوا يعطونا une famille. Les familles en ordre et l'ordre en classe. Voilà. Les classes en embranchement et les embranchements en règne. Voilà. هذه هي la classification. Donc je fais bien. مجموعة les espèces يعطينا des genres. Le genre يعطينا qui تحته يعطونا famille. Les familles en ordre
l'ordre en classe et la classe en embranchement يعني اتحاد et مجموع هذوك les embranchements يعطينا un règne. هذه هي. Voilà, بهاد la classification du monde vivant نختموا اليوم على فيديو ونتلاقاو بإذن الله في la deuxième partie. les vidéos تلقاوهم مرتبين يعني شوفوا على حساب لي نيميرو تلقاو لي فيديو مرتبين باش تبداو بإذن الله لو موديول من يعني بالترتيب. تبعوا برك الأرقام. نتمنى لكم كل التوفيق، ربي يوفقكم أجمعين ونتلاقاو بإذن الله في la deuxième partie.